Bonjour, je m'appelle Naresh. Je vais vous apprendre le français. Hi friends, this is Naresh and I will teach you French language. This is the first lesson video of the French language. जी हाँ दोस्तों, आपने हमारा previous video देखा होगा जिसमें I already explained about the reason of the French language कि आपको French language क्यों सीखनी चाहिए। बहुत सारे रीजन हैं लेकिन मैंने आपको टॉप मोस्ट रीजन बताए हैं जिनकी वजह से आपको French language सीखना चाहिए। So I will start from the basics from alphabets. This is the alphabets. Yes, आप सोच रहे होंगे कि ये अल्फ़ाबेट्स तो इंग्लिश के होते हैं। जी हाँ दोस्तों, इंग्लिश और फ्रेंच में अल्फ़ाबेट्स सेम होते हैं लेकिन का फ्रेंच में प्रोनाउंसिएशन डिफरेंट होता है। सो टुडे आई विल टीच यू द फ्रेंच अल्फ़ाबेट्स का प्रोनाउंसिएशन हमें कैसे करना है। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सो फ्रेंड्स, ये अल्फ़ाबेट के प्रोनाउंसिएशन आप मेरे साथ रिपीट करेंगे और इस वीडियो को एंड तक देखें और आज आपको इस वीडियो के एंड तक आप कंप्लीट फ्रेंच के अल्फ़ाबेट सीख जाएंगे। सो फर्स्ट अल्फ़ाबेट इज आ। In French, we have to speak A. B. What? B. Say. Repeat with me. Say. They. What? They. What? F. F. And next one is J. What? J. Next, Ash. What? Ash. E. E. G. What? Repeat with me. G. K. K. Next is L. L. M. What? M. N. N. U. सो आप मेरे साथ रिपीट करें, इसी से साथ में आप कंटिन्यू करते रहेंगे तो आप फ्रेंच के पूरा अल्फ़ाबेट सीख जाएंगे। ओके, सो नेक्स्ट इज पे। व्हाट? पे। क्यू। क्यू। R. R. What? Repeat with me. R. Next. S. What? Please repeat with me. S. T. T. And next is U. U. What? U. Way. Repeat with me. Way. Next is W. What? Please repeat with me. W. And next one is X. What? X. And next Y. What? Repeat with me. Y. And last pronunciation is Z. Z. So friends, this is the alphabet pronunciation of the French language. I hope आपने सीखा होगा, प्रैक्टिस की होगी और आप नेटिव स्पीकर्स की तरह आप फ्रेंच बोलना चाहते हैं तो ऑनलाइन डिक्शनरी में जाके आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। So thank you very much for watching this video, and if you are watching this first time this video, then please subscribe our channel. Thank you very much again.